Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u novu epizodu Switchcasta. Pre nego što počnemo sa emisijom, volio bih da se zahvalim Strahinji Lukiću iz Elephant Videos produkcije. U sklopu objekta nalaze se dva studija, foto i podcast studio. Za više informacija posjetite link u opisu ovog videa. Takođe, volio bih i da pomenem naše generalne sponzore Sport Vision. Sport Vision je lider u sportskoj maloprodaji na Balkanu, a sedište se nalazi u Beogradu. Prodavnica ima strateška partnerstva sa velikim brendovima poput Nike, Adidasa, North Face, Kolmara i mnogih drugih. Za više informacija posjetite link u opisu ovog videa. Trenutno se nalazimo u već podmakloj fazi sezone, ali Petar Popović je izdvojio vreme da se pridruži Switchcastu. Petre, prvo, pre svega, kako si? Dobro sam, hvala ti na pozivu. Prvo da ti se zahvalim i stvarno kad sam vidio poruku iskreno obradovao sam se obzirom koliko imaš godina i to i stvarno sam sa zadovoljstvom tu i nadam se da tebi želim svu sreću sa ovim projektom i da kroz godine rastete svi zajedno i eto, drago mi je da sam to na nekom, da kažem, početku obzirom da je to relativno skoro ste krenuli. Hvala prvo na lepim rečima. Prva stvar koju bih volio da mi ispričaš je neka tvoja kratka životna priča i kako si uopšte zavoleo košarku. Pa ja sam rođen na Cetinju u Crnoj Gori. Ne znam, nekako od malena sam bio upućen na sport. Prvo sam krenuo sa judom, kasnije fudbal i taj fudbal sam dosta volio. Međutim, 2005. godine održavalo se Evropsko prvenstvo u košarci u zemljama regiona. Jedna grupa je bila u Podgorici i otac me poveo da pratimo te utakmice. Nakon toga sviđalo mi se što sam vidio i tražio sam nakon toga da se upišem i od tada sam krenuo, evo 20 godina ravno sam u košarci da kažem. Volio bih da te pitam koji su ti bili prvi idoli u sportu i koji ti je omiljeni klub bio? Pa čim sam krenuo sa košarkom, nekako koliko sam pratio, zavolio sam Lakers-e i Kobe Bryanta. Tako je stalo i do dan danas. To mi je omiljeni igrač iz vremena, da kažem, kad je igrao i sve vezano za njega znam. Utakmice sam pratio, tada je stvarno bilo malo teže doći do da kažem, prenose i svega, ali to je što se tiče košarke. Ovako ostali sportovi, fudbal sam volio, Milan konkretno klub, tako da to je vezano za neke klubove koje sam volio. Kako je porodica tretirala tvoju ideju da postaneš košarkaš? Pa pozitivno u početku, stvarno sam imao svu podršku od njih kad je to već krenulo malo ozbiljnije i već je potrebno bilo malo da izostajem iz škole i stvarno, da kažem, majka malo nerado, otac naravno puna podrška, ali svakako sam osjećao podršku od njih i da je to značilo u početku i sigurno smo bili vetar u leđa da se posvetim potpuno i da kažem, dam sve od sebe u košarci. Ti si poreklom iz Crne Gore sa Cetinja, što si već spomenuo, a tvoj prvi klub za koji si zaigrao 2011. godine sa svega, ukoliko se ne varam, 15 godina je bio Lovćen Cetinje i kako si se osjećao da debituješ za taj klub tako mlad? Pa osjećao sam se super. Moj debi je bio, da kažem, splet nekih srećnih okolnosti jer u toku te sezone, čini mi se 10-11 ili 11-12, Košarkaški savez je uveo pravilo da u ekipi moraju da budu 3 mlađe igrača od 18 godina, a jedan da bude stalno na terenu. I među odabirom, da kažem, seniorskog trenera Miodraga Kadije, ja sam bio izabran i neko vrijeme sam bio sa ekipom i nakon nekog vremena sam debitao i stvarno je to bilo super. Onako, bio sam dijete i sve mi je to bilo onako malo konfuzno i previše u tom trenutku i preteško fizički, ali svakako je to lijepo iskustvo da sam se upisao tako rano i nakon toga sam nastavio da budem, da kažem, redovan član seniorske ekipe i to je sve išlo korak po korak onako kako treba. Kakav je bio osjećaj igrati za klub iz tvog rodnog grada? Pa prelijep. Stvarno nekako sad iz ove tačke malo mi je i žao što nekako to je period, da kažem, kad sam dijete bio i nisam uspio sve stvari da popamtim. Osjećaj je prelijep, žao mi je što nije malo duže trajalo, ali svakako da je prelijepo igrati u svom gradu, u dvorani ljudi koje poznajem cijel život, to je poseban osjećaj. Kažem, krivo mi je malo što nije trajalo duže, ali eto, ko zna, možda nekad se vratim i sigurno da bi to bilo
posebno za mene, značilo bi mi dosta. Kako bi opisao te 3 godine koje si proveo 2011. do 2014. godine u Cetinu? Pa, kažem, sve je bilo posvećeno treningu. Trenirali smo stvarno vrijedno. Kao što sam rekao, trener Miodrag Kadija me uveo u seniorsku ekipu, nakon toga trener Dragan Radović. Ništa, treninzi, jutarnji, večernji, nakon toga juniorski, stvarno je bilo onako, da kažem, naporno, ali ja sam nekako od početka zavolio košarku, baš i nije mi ništa bilo teško i, ajde da kažem, u tome je to proticalo, u radu i očekivanju nečega boljeg. Što se tiče moje igre, sve je to išlo postepeno. Godinu kad sam počeo sa prvim timom, to je bila neka, da kažem, mala minutaža, kasnije sve veća i veća. Do te moje posljednje godine, kad sam imao 17-18 godina, nisam napunio još bio 18, tada sam već imao, da kažem, značajnu ulogu i sigurno nekih 20 minuta, 25 po utakmici sam igrao, što je, značilo mi za nastavak karijere. Ako gledamo iz trenutne perspektive, koliko ti je taj period značio da sazriš kao igrač i kao osoba? Pa puno mi je značio, prije svega zbog nekih radnih navika. Mislim da oba ta trenera su izuzetno disciplinovana, tražili su disciplinu od igrača i to mi se usadilo u tim godinama i to je nešto što i dan danas, neke vrijednosti su koje dan danas poštujem. Trudim se da budem disciplinovan, da radim svoj posao onako na najvećem nivou što mogu, da sam posvećen i onako stvarno mogu reći da su mi usadili neku ljubav prema košarci koja i dan danas čini mi se iz dana u dan sve veća. Tako da sigurno neki temelji su postavljeni, da kažem, dobri i stabilni, tako da sve stvarno najljepše i sve najkorisnije sam izvukao iz toga perioda. 2014. godine prvi put odlaziš u inostranstvo u Nea Kifisiju i koliko je bilo teško napustiti domovinu sa 18 godina i koliko je bilo teško prilagoditi se na život u inostranstvu? Pa bilo je teško. U to ljeto moj klub Lovćani, ajde da kažem, zapao u neke probleme i trener Dragan Radović je napustio ekipu i nekako nije bila izvjesna sudbina ekipe. Ja sam nakon juniorskog prvenstva koje smo igrali u Turskoj imao neke zapažene partije. Tamo taj trener Ilijas Papateodoru koji je bio selektor Grčke, trenutno je trener Prometeasa iz Patre, me zapazio, sa njim sam bio u kontaktu, on je želio da me dovede i to se realizovalo. Što se tiče života, pa ne znam, nekako čini mi se kad je čovjek mlad sve može i mislim da ne razmišlja se mnogo, meni je to povuklo ta prilika i krenuo sam za tim i stvarno ništa mi nije bilo teško, pogodila mi se fina ekipa, imao sam 2 saigrača iz Srbije, tako da sve mi je bilo lako i da kažem nije bilo preteško. Koliko je bilo teško prilagoditi se na način igranja u grčkim takmičenjima? Pa trebalo je vremena. Mislim, sam taj prelaz iz juniorske košarke u seniorsku je onako dosta zahtjevan za svakoga. Grčka liga je izuzetno fizički teška i zahtjevna, onako njihove dvorane su dosta male, sve to nekako izgleda, djelovalo je dosta teško na početku, ali opet kažem, sve su neke lekcije i sve neka škola za dalje i mislim stvarno da mi je sve to koristilo za nastavak karijere i srećan sam što sam bio tamo. Prije svega radio sam sa dobrim trenerom, naučio sam dosta od njega, živio sam u lijep grad, tako da sve je to neki put koji, ajde da kažem kojim sam putem išao, stvari se tako odvijale i kažem srećan sam što sam tamo proveo 2 sezone i koristilo mi. Koliko ti je koristilo? To je sljedeće. Koristilo mi je dosta, stvarno dosta, zato što to je prvi moj susret, da kažem, sa košarkom na tom nivou. Imali smo trenera kojega sam već pomenuo, koji je bio izuzetno detaljan, tražio je puno detalja. Gledali smo u toku nedelje po, 3-4 puta video analize, što naših treninga, što prethodnih utakmica i to je stvarno za mene bilo nešto novo u tom trenutku i značilo mi je puno. Naučio sam kako neke stvari treba se rade, naučio sam kako treba se pristupa, da se analizira igra, naučio sam što znače detalji u igri, što znači timski duh, kako ekipa treba da funkcioniše. Mi smo
te moje prve sezone nismo bili toliko uspješni. Druge godine smo završili 5. što je, za grčku ligu veliki uspjeh. Čini mi se 5. ili 6. Znači, Panathinaikos, Olympiakos, AEK, Aris i mi smo bili. Tako da to je, da kažem, veliki uspjeh za jedan mali klub. Tako da značilo mi je puno sve to što sam tamo vidio. Nakon 2 sezone u Grčkoj vraćaš se u Crnu Goru, u prestonicu budućnost. Konkretno, koliko ti je taj transfer značio na emotivnom nivou? Pa, nije sam u tom trenutku bio svjesan da budem iskren, što je budućnost i kako se budućnost posmatra u Crnoj Gori i konkretno u Podgorici. Nekako kad je došao poziv, stvarno sam rado to prihvatio. Trener je baš to ljeto postavljen Vlado Šćepanović koji je htio da napravi neko jezgro domaćih igrača, mladih i povukao je nas par sa sobom i stvarno baš sam se obradovao svemu tome što sam od njega čuo i onako kroz vrijeme sam se ja polako upoznavao sa Podgoricom, sa klubom i stvarno mogu da kažem budućnost je jedan klub, simbol Podgorice i veliki procenat ljudi koji žive u Podgorici vole budućnost, žive za klub i stvarno je prelijepo igrati u svojoj zemlji i u gradu koji mogu ga nazvati svojim jer ja sam iz Cetinja, to je nekih 20-30 km udaljen. Kako je izgledao život u Podgorici u odnosu na život u Grčkoj? Pa onako, dosta ljepše. Sve ima svoje neke stvari. Atina onako lijep grad i dosta nekih stvari koje mogu da se obiđu. Opet Podgorica, Crna Gora bliže familiji, bliže društvu. Da kažem, svoji ljudi su tu nekako. Lijepo je kad može da se čuje po koja riječi od prijatelja, komšija, nebitno ljudi iz grada, nekako stvori se neka lijepa atmosfera i stvarno, kažem, poseban osjećaj igrati u svojoj zemlji. Stvarno sve najljepše nosim iz toga perioda. Ti si bio član te generacije budućnosti koja je osvojila ABA ligu i koja se plasirala u Euroligu i kako si ti doživeo tu titulu uopšte, pošto je budućnost tad prvi put u istoriji, ja mislim. Tako je. Prvi put u istoriji igrala finale ABA ligi i to je i prva titula. A onako sve je to bilo, da kažem, bajno za sve nas, sva ta sezona. Obzirom da ekipa je bila nova, tek prva godina i trenera Džikića, sve onako izgledalo i imalo bajan završetak. Tako da stvarno smo uživali, značilo nam je svima puno, ne znam, možda i najljepši trenutak u karijerama, maltene svih nas koji smo bili članovi te ekipe. Ništa, to je, da kažem, ako kruna neka karijere do sad. Kako bi opisao rad sa Aleksandrom Džikićem? Opisao bi ga kao dobar, odličan, onako inspirativan, nešto što tjera sve igrače da budu bolji, da razmišljaju non stop, zahtjevan trener sa puno detalja. Mislim da to svako ko voli igru i ko želi da napreduje, voli te stvari. Ja sam stvarno uživao u radu i kažem, te sezone završetak nije mogao biti bolji. Osvojili smo titulu, plasirali su Euroligu, to je, da kažem, i evo poslije 7 godina nevjerojatan uspjeh i eto istorija, prvi put se nešto desilo. Da li bi mogo možda da mi izdvojiš neku anegdotu vezano za taj period? Pa ne znam sad konkretno, ovako sad nešto nisam ni ja u pričanju tih anegdota, teško mogu to prenijeti, ali bilo ih je dosta, stvarno smo bili dobra ekipa, družili smo se dosta, bilo je mnogo dešavanja od treninga i mimo treninga, ali sad nešto da izdvojim stvarno ne bih mogao i plus što kažete nisam nešto dobar u prenošenju tih stvari, tako da nemam neku konkretnu stvar da bih ispričao sad. Kako bi ti opisao tu težinu igranja u Euroligi? Pa, definitivno nivo, najviši mogući nivo. To sad ovako kako bih ti objasnio, manje vremena za odluku, veća tijela, snažniji igrači,
sve se brže odvija, prednosti su male koje se prave, iz tih malih prednosti mora da se donose rješenja, tako da stvarno nivo onako najviši mogući i sigurno je bilo uživanje igrati. Trebalo nam je malo vremena svima da se priviknemo, ali kažem ti, to su te razlike koje Euroliga donosi i stvarno bilo uživanje biti dio toga, eto, tu jednu sezonu. U tvom dugom mandatu u budućnosti igrao si veliki broj derbi utakmica sa Partizanom i Crvenom zvezdom. Kako bi opisao te utakmice? Pa jest, bilo ih je stvarno dosta. Opisao bi kao, ne znam, ovako, kad traje sezona, čovjek je malo pod pritiskom, pod stresom i onda ne uspije da uživa u tim utakmicama onoliko koliko bi stvarno trebalo. Sad ovako malo kad je to, izmakao sam se iz te sredine i stvarno su to utakmice koje se pamte. Nakon tih 8 godina mislim da je to sad kad bih morao da nabrojim najviše utakmica, najboljih i najljepših, definitivno je velik broj tih derbija, jer to je stvarno ono što se pamti za cijeli život, pune dvorane, dobra atmosfera, neizvjesne utakmice, završnice, to je ono što je košarka. I mislim da svaki sportista voli da igra pred punom dvoranom, voli da igra pod tim pritiskom, jer čim je toliki pritisak znači da nešto se dobro radi i da je utakmica važna. Tako da svi volimo da igramo važne utakmice i sigurno da ću sve te utakmice to pamtiti iz toga perioda koji je prošao. Nakon dugogodišnjeg boravka u budućnosti, ove sezone si prešao u FNP Beograd. Kako se to desilo i kako su tekli pregovori sa klubom? Pa, nakon 8 godina sam odlučio da ne nastavim saradnju sa budućnosti. Ništa, u dogovoru sa svojim agentom odlučio sam da sačekam, da budem strpljiv. Dok sam pregovarao sa budućnosti nisam konkretno imao nikakvu ponudu, nego sam jednostavno odlučio da promijenim sredinu. Ništa, čekao sam. Stvarno je ljeto bilo dugo, tek sam došao u FNP krajem oktobra. U tom trenutku oni su izašli na tržište, tražili su igrača, karakteristika u koje sam se ja uklopio. Razgovarao sam sa trenerom Nikitovićem, on je bio za to i odnosno inicijator da ja dođem u klub. I relativno smo se brzo dogovorili. Od kraja oktobra sam član FNP. Šta možda mi kažeš o radu sa gospodinom Nikitovićem? Pa mogu da kažem sve najbolje, stvarno. Treniramo dobro, sa njim smo počeli sezonu, onda se desila promjena pa se trener Nikitović vratio. Mogu da kažem stvarno sve najbolje, imam sa njim dobar odnos i od početka imamo dobar odnos. Od kad sam došao, niđe nije lako doći u sred sezone kad su stvari već postavljene, ali sam od početka osjetio neki lijep odnos sa njegove strane, strpljenje, jer ja sam bio bez pripremnog perioda, par mjeseci bez utakmice i stvarno u tom početku, kad možda i nisam izgledao kako treba, on je bio strpljiv sa mnom, ukazao mi poštovanje, strpljenje i to je nešto što jako cijenim i zahvalan sam mu, tako da sve najljepše. Kako bi i šta bi mi rekao o hemiji u ekipi? Pa hemija je dobra, puno mladih igrača, puno talentovanih igrača, onako svi koji prate FNP mogu da vide neka imena koja se prvi put pojavljuju u ABA ligi. Kažem, izuzetno talentovana ekipa, puno nekih igrača, koji će u narednim godinama tek pokazati neki svoj pun potencijal i koje ćemo mi na Balkanu i ja bih volio i šire gledati u narednim godinama, nadam se na najvećem nivou. Ako bi morao da izdvojiš jednog saigrača, koga bi proglasio kao omiljenog, odnosno najboljeg prijatelja? Prijatelja? Pa od saigrača mojih dosta sam vremena provodio sa Kuzmićem. Sa njim onako najviše. On se na kupu Radivojea Koraća povrijedio. Sada kad on nije tu, recimo Nikola Gašić. Koje su ambicije kluba, ne samo za nastavak ove sezone, nego i za početak sljedeće i u budućnosti?
Pa ja konkretno mogu da pričam za ovu sezonu, ovo što ja vidim, mi smo tu, borimo se za ulazak u play-off. Kao što sam rekao, naravno, voljeli bi svi da uđemo u play-off, ali mislim da je primaran cilj ekipe razvijanje mladih igrača i nekih nadolazećih talenata kojih ima stvarno puno u FNP-u. Kako bi, odnosno šta radiš na dan utakmice? Pa, moj dan utakmice onako dosta je ispunjen nekim stvarima, ajde da kažem, nije puno zanimljiv. Obično imamo taj jutarnji trening, ako je utakmica u popodnevnim časovima, ručak, nakon ručka odmor, budim se obično ako zaspem 3 sata, oko 3 sata prije utakmice, spremanje za utakmicu i to je to, nema sad nekih pretjerano zanimljivih stvari. Šta radiš u slobodno vrijeme pored košarke, neki hobi da mi kažeš? Pa sport, samo sport. Veliki sam ljubitelj košarke i svaki slobodan trenutak i kad god ima nešto da se pogleda, volim da gledam košarku, nebitno je koja liga, volim sve da gledam od Crnogorske lige, druge ABA lige, svih ovih internacionalnih liga, stvarno to je nešto što me najviše ispunjava i volim, ajde, mogu da kažem da ne prođe dan da ne pogledam neku utakmicu. Koje savjete možeš da daš narednim generacijama košarkaša? Pa, ne znam, ja onako uvijek potenciram na nekom radu i trudu. Mislim da je i toj disciplini, mislim da to na duge staze daje rezultate. Mislim da neke male stvari koje se rade konstantno svaki dan, nakon godinu, 2, 3, stvori se neki ogroman broj ponavljanja i to onda ulazi u automatizam, postaju igrači bolji, tako da mislim da je to. Mladi igrači se danas sreću sa dosta, da kažem, prepreka, puno stvari treba da se poklopi da bi došli do nivoa koji žele i onako, eto, trud, rad, da ne odustaju, to su neke onako, da kažem, stvari koje su univerzalne manje više za svaku generaciju. I zadnje pitanje ovog razgovora, možda i najteže, šta bi bio da nisi košarkaš? Pa, nešto vezano za sport. Vjerovatno, obzirom da sam u sportu od malena, prije košarke sam trenirao fudbal, tako da fudbal, ne znam, sad kad ne bih imao svu tu pozadinu vezano za sport, nekako neki talenti kojima sam se oduvijek divio je pjevanje. Mislim, ne bih nikad sad iz ove tačke gledišta ne vidim sebe u tome, ali se stvarno divim ljudima koji imaju taj talenat i koji mogu da pune dvorane i onako sami stvaraju neke emocije kod ljudi koje su posebne. To mi je uvijek onako nevezano za žanar i za muziku o kojoj se radi, ali to mi je nešto da mogu da kažem čemu se najviše divim. Neko ko je talentovan za stvaranje muzike, pjevanje, to je onako nešto što stvarno cijenim i uživam kad gledam te stvari. Poštovani gledalci, hvala na pažnji. To je to što se tiče ovog izdanja Sviškasta. Petre, velika mi čast što sam vodio ovaj razgovor. Zamolio bih te samo da se obratiš našim gledalcima u kameru da im nešto poručiš. Ništa, ovo što sam rekao na početku, stvarno da mislim za tebe da neko tako mlad uđe u sport, znamo koliko izazova nosi današnji svijet. Preporučio bih svima da gledaju podcast, da prate, da pružaju podršku, a ja ću sigurno biti, da kažem, vjerni gledatelj ovoga podcasta od danas, pa nadam se još mnogo godina. Samo da ga nađemo. Evo. Hvala ti još jednom.